Labas vakaras, sveiki visi. Norėčiau iškart pakviesti mūsų vertėją prisijungti kartu prie pokalbio. Tai labai malonu taip gausiai susirinkusius iš tikrųjų matyti. Tai iškart prisistatysiu, aš esu aktorė šio teatro, Digna Kulionytė, moderuosiu šį pokalbį. Man padės ir vertėja Kristina Greikienė. Taip, gerai. Viskas gerai. Ir žinoma, šalia turime Keeley Forsyth. Ir jos dėka, kad ji čia yra šiandien ir turėsime šį pokalbį. Tai tikriausiai pradėsiu nuo to. Trumpai pristatysiu, tikriausiai jau visi žinot, bet aš dar noriu trumpai paminėti, kad Keeley Forsyth yra kompozitorė, dainininkė ir aktorė. Ji yra sukūrusi itin daug vaidmenų kine. Galime ją išvysti filme Galaktikos sergėtojai, Neither Seen Nor Heard, taip pat X Anniversary. Ir iš tikrųjų tai būtų galima vardinti ir vardinti. Ir be abejonės, jeigu ne jos muzikiniai albumai ir pradėta taip stipriai muzikinė karjera, tai mes tikriausiai čia dabar nesėdėtumėm ir neturėtumėm šios progos kalbėtis ir bendrauti. Tai I'm just talking that it's very nice to have you here and I'm sorry. Oh, it's okay. It's incredibly nice to have you here. Yeah, so I just introduce you a little bit. I feel I'm understanding through. There's great. another language That's going great. on. Yeah, so tai kągi, aš tiesiog pradėsiu nuo to, kad kaip jūs jaučiatės? How are you feeling today? Today, yeah, pretty good. Very centered, content, happy to be here. Yeah. Sako, aš visai gerai jaučiuosi, gana tokia susikoncentravusi ir džiaugiuosi, kad čia esu. Mes irgi labai džiaugiamės, kad jūs čia esat. We're also very happy that you are here. Thank you. Tai aš šiek tiek noriu pradėti, kadangi ir pati esu aktorė, tai man norisi šiek tiek įbristi jūsų aktorinę profesiją ir tą lauką šiek tiek. Since I am the actress myself, I would like to enter this field of acting and talk about it. Tai jei gerai suprantu, tai nuo pat mažens jautėt aistrą muzikai, dainavimui, taip pat šokiui, bet aktorystė jūsų gyvenime atsirado netikėtai, bet užėmė gana didelę jo dalį. Tai man tiesiog labai įdomu yra išgirsti, tai kaipgi taip netikėtai tas aktorinis įžengė jūsų gyvenimą. As far as I understand that acting has been like in your life as well as dancing and singing since you were very young. Mm-hmm. So I was just wondering how acting came into your life, into your professional path, because acting appeared in your life just unexpectedly. So how did it all start? How did it? It's a really... I think like most... Sorry, you're going to translate, so I'll make it short. Sure, sure. Thank you. The thing that acting and dancing and singing have in common for me is a kind of, it's the internal feeling of trying to express, a singular feeling. So even though I was acting and trained as a dancer, I still feel, now I'm singing more, but on stage it still feels, to me, that they're a singular expression. They're not kind of separate, so, yeah. Man šokis, dainavimas ir aktorystė yra tam tikras toks vienas pojūtis. Nors aš anksčiau vaidinau ir dabar dainuoju, man tai yra toks pojūtis išreikšti save, man reiškia tą patį. Tas pats pojūtis. Yeah, but it doesn't answer your question, sorry, how I got into... Sako, bet atsiprašau, tai neatsako jūsų klausimą, kaip aš pradėjau savo aktorystės kelią. I did a lot of amateur dramatics, so kind of community-based theatre. Sako, aš labai daug mėgėjiškai aktorystę užsiėmiau, vaidinau ten vietinėse bendruomenėse. Jūsų performansuose ir pasirodymuose, koncertuose akivaizdu, kad tai nėra tiesiog
pasirodymas. Man tiesiog įdomu, kiek aktorinėme lauke įgyta patirtis, akivaizdu iš atsakymo prieš tai, kad jinai lydi, tai man įdomu, ar tie aktoriniai dėsniai ir kaip jie lydi jos pasirodymuose, jūsų pasirodymuose. Ar sąmoningai yra kažkas naudojama, ar kažko sąmoningai iš aktorinio lauko yra atsisakoma? It is obvious from your performances that they are not usual, they are not like prepared in advance, and I was just wondering what's... Kaip tam gali dar pabaigti? Tiesiog, ar aktorinė patirtis pasirodymuose yra naudojama, o gal nenaudojama sąmoningai, atsakoma gal tam tikrų dalykų iš aktorinio lauko? Is your acting performance used in these current performances of singing and acting, or are you consciously refusing the acting skills that you used before in the current performances? I like the word refusing, because I'd rather try and resist. Yeah, so I don't, as a profession, don't really center myself in acting anymore, but the acting that I do on stage is like a resisting of the need to perform, so it's more of an impulse performance. Man patinka labai žodis atsisakyti, nes iš tikrųjų aš stengiuosi scenoje per savo tuos performansus atsisakyti to įprastos aktorystės ir būtent man tie performansai ant scenos yra tarsi impulsas, kurį aš pajaučiu. Impulsas, gerai, aš užsikabinsiu už šio žodžio ir peršoksiu. Akivaizdu, kad jūsų kūnas ir balsas, bent jau man tai pasirodė, veikia kartu. I will start continue with this word impulse, because it's obvious, I feel from the performances that the voice and body in your performances work together. Todėl klausimas yra, man įdomu, tai kurisgi pirmiau, garsas ar judesys, kurį iššaukia, gal apskritai veda jausmas? So I'm curious now, what is the voice, the sound or the movement? Or maybe in general, the feeling is leading you during the performance. So I'm curious to know about it. Yeah, me too. I don't know. Man taip pat įdomu sako, man taip pat įdomu sužinoti. Okay, the secret. But it changes. Yeah, it changes really. I like to keep an element of I suppose which would be an improvised element, so I can still feel like present on stage, because it's really, when you feel it's amazing to feel that you are in you're connected or in a zone, but the moment I feel that, I try and then bring myself back to the present, like forcing myself to opening my eyes, look around, have a look at the room, the things that are real. So that changes then. When I think of things that are real, I might want to talk more. Savo pasirodymuose aš labai mėgstu išlaikyti tą improvizacijos elementą, tarsi išbūti dabartyje kažką, būtent kai būnu ant scenos, aš galbūt šiuo metu jaučiuosi taip ir bandau būti dabartyje, pajausti tą aplinką, tos elementus. Tada norėčiau truputėlį nerti į jūsų kūrybinį procesą, nes vienam interviu skaičiau, kad ir ten minėjote, kad nemėgstate daug repetuoti, mėgstate labiau atsiduoti improvizacijai, nemėgstate daug apkalbėti, ką daryti, bet labiau iškart veikti ir bandyti. Tai mane tiesiog labai domina, man labai smalsu išgirsti, nuo ko viskas prasideda ir išauga iki to, ką matėm šiandien.
pradžiai, jeigu galit, nes man labai užstriga. Tiesiog vienam interviu minėjo, kad... I heard in one of the interviews that you mentioned that you don't like to rehearse too much, to discuss about something that you are going to perform, and you just want to try and act on the spot. So I was wondering from where everything starts and how this, how it becomes the thing that you see on the stage. I think I'm very fortunate to be the age I am. So I've had, a lot of experience. So it's as in life experience. And I think that this work is more about, even though I take on a persona on the stage, it is more about me as a person. So that's the thing that I can't really rehearse. Iš tikrųjų esu labai dėkinga tam amžiui, kuriame šiuo metu mes gyvename, kuriame gyvenu. Ir tai iš tikrųjų mano gyvenimiška patirtis, mano kaip asmens patirtis suteikia man tokią galimybę. But my big influences are a German choreographer called Pina Bausch. So, yeah, I mean, it was mainly kind of her and Samuel Beckett, his plays. Yeah, I have read that, So I, obviously, it's not about, I can't take credit for that because I really do look at images that just kind of charge me in order to do the thing I want to do, but that's where it starts, through being inspired by other people's work. Iš tikrųjų, viena iš mano didžiausių įkvėpėjų, influencerių, sakykime, yra choreografė Pina Bausch ir taip pat Samuelis Beckettas. Ir iš tikrųjų, aš negaliu sakyti, kad tai tik jų dėka, bet iš tikrųjų yra kiti žmonės, jų įtaka, kuri mane įkvėpia. Kad jau prabilome apie įkvėpėjus, tuos žmonės, kuriais sekate. Viename interviu taip pat minėjote, kad minėjote pamokas operos dainininkė ir kaip ji mokė jūs jausti balsą, tarsi kaip vėjo instrumentą. Gal galit paaiškinti, ką reiškia tokia analogija? Since we started to talk about influencers and the persons that have impact on your life, you also mentioned in one of your interviews that there was an opera singer that had very big influence to you, and there was a wind instrument that she taught you to feel your voice with it. So could you explain more about it? Maybe I was talking about the harmonium. I mean, that is... Yeah. Galbūt apie fisharmoniją, sako, kalbėjau. Yeah. Thanks for reminding me. That does make sense. Ačiū, kad priminėt. Because that's the kind of first instrument that I found, and when I was starting to make songs or to vocalize, this piece of instrument was not only the breath, but you had to move in order to actually make it work. So then the whole thing became like one mechanism. So I got rid of the harmonium, but still there's this movement that needs to be done. Iš tikrųjų, fisharmonija buvo vienas iš instrumentų, kuriuos aš pradėjau naudoti, kurdama muziką. Ir iš tikrųjų tas instrumentas įdomus tuo, kad norint jį naudoti, reikia nuolat judėti. Nėra tik kvėpavimas dainuojant, bet būtent tas judesys su fisharmonija tai ir padarė man įtaką, kad būtent reikia judėti atitinkamai naudojant šį instrumentą. Aš gal kaip pati kūrėja vis ieškau atspirties taško kiekvieną kartą arba jėgų žengti į sceną. Aš kaip Digna. Tai man labai smalsu, kadangi jūsų kūryba yra labai asmeninė. Kas jūs inspiruoja, kas toji mūza, kuri skatina, kuri veda daryti tai, ką darot šiandien? Since I'm the actor myself,
every time I go on stage, I'm looking for something, some energy that would drive me to go on the stage. So what inspires you? What drives you forward to go on the stage? And what is the actual muse for you? It's not really having anything to lose anymore. Sako, greičiausiai tai, kad daugiau nebeturiu ko prarasti. Because I've already lost. Nes jau praradau. But yeah, the feeling of just not really having anything to lose. Iš tikrųjų, tai tas jausmas, kad daugiau nebeturiu ko prarasti. But what about you? What's your... Kaip dėl jūsų? Kas? Aš dabar darau tai, ką darau, nes man įdomu procesas. Actually, I'm doing now what I'm doing because I'm interested in the process. Tie atradimai, būnant scenoje ir veikiant, mane šiuo metu žavi labiausiai. Actually, the things that excite me the most, being on the stage at the moment, are those discoveries that I find being on the stage. Yeah, totally agree. Yeah. Visiškai sutinku, sako. Manau, kad tikiuosi, kad publika irgi turės klausimų, todėl šiek tiek pabaigai ir perleisiu mikrofoną publikai, žiūrovams. Mano klausimas būtų, viename jūsų interviu, tiksliau vienas jūsų iš interviu buvo užbaigtas tokia fraze, kad, cituoju, "Maybe I'll happy after all." Tai kasgi laimė jums yra šiandien? I read in one of your interviews that you mentioned that maybe I'll be happy after all. So I just wanted to ask you, what does happiness mean to you at the moment? Aš tiesiog nesitikiu, laimė nebūtinai yra laimingi dalykai, arba kažką, kas yra, nežinau, nėra tokių dalykų kaip blogas, geras, mano manimu, bet man įdomu, kas ta laimė yra jums. No, actually, I don't expect you to say happy things or something happy. I just mean at the moment, what happiness is to you? Well, the weird thing, because I was probably happy when I said that, but I kind of have a tendency to, I don't know, you're in one place, so you purposefully put yourself in another place to experience something else. But I do think that happiness and sadness, all these emotions, if in an ideal state of mind, they're all the same. But I probably said that in order for me to try and just, maybe what is it when you are poking yourself all the time? Maybe I'll be happy. So it plants the seed of unhappiness, and then but it's it doesn't. I try and be fluid with language, I think. I don't know. Sorry, that doesn't make sense. Bandysiu išversti tą minčių dabar srautą. Sako, tuo metu, kai pasakiau tą frazę, gal ir buvau laiminga, bet nežinau, gal padėsit, nes jūs gal geriau suprato tuo momentu, ką jums bandė pasakyti. Ne, prieš tai dar, kai nesvarbu. Ir bandė, sako, aš bandau vis badyti save tarsi pirštu ir priminti, kad galbūt aš būsiu laiminga kažkada. I'm just thinking, because I'm also asking myself those questions, so, yeah. Sako, aš galvoju, išversti aktorę. Aš galvoju, nes aš pati užduodu savo tos klausimus. Tai labai tikiuosi pasmalsauti, galbūt publikoje yra kažkokių minčių, kuriomis norit pasidalinti, galbūt kažką pajutote, gal kažkam kažkas smalsu, klauskit, turit tokią progą, siūlau ją pasinaudoti. Maybe the audience will be curious and give some questions or some insight about the performance. Profesionaliam aktoriui labai svarbu buvimas, būnant scenai, pajust tą ryšį su publika,
scena tai yra vieta, kur tu esi išklausomas, tam tikras apnašavimas. While a performer is on the stage, it is very important the connection with the audience. You are as if listened to by the audience. Ir jūsų pasirodymas, aš pavadinčiau, man pasirodė bent jau, tai toks daugiau meditacija. For me personally, a performer seemed a little bit like meditation. O medituojama paprastai vienumoje ir uždaroj visiškai erdvėj. And the person usually meditates when he's alone and in a closed area, in a closed space. Ir šiuo atveju mano klausimas būtų, kas jums yra publika ir kiek inspiruoja jūs esančią scenoj ryšį su publika. So my question would be, how much the audience influences you and how much connection do you feel with the audience? Yeah, it does. I am always aware of that sweet spot that you feel, whether it's, meditation, that is. So, I would like a connection to the audience, but I'd rather not assume that it's like there's a writer, Antonin Artaud, that it's the theatre of cruelty. So it's trying to, the philosophy is one of not going against in a negative way, but trying to take a kind of slightly different stance on slightly different lean into the performance. So, because usually performances are about, sorry, this is long, we can condense. Then the performances are about connection. But I think if it's okay with the audience, I'm trying to find a connection to that sweet spot to myself, because I believe that is the connection that is, that's the connection I'm looking for, because I believe that if I have it on stage, it's like tuning a radio into a channel, then like other people might feel something, but it doesn't feel like connection because you can't see the person's eyes. It just actually you feel something, and that's so that is important. That starts with me. Iš tikrųjų, scena yra man tarsi toks, iš tikrųjų kaip vieta meditacijai ir mene įprasta, kad žmogus turėtų ryšį su auditorija, užmėgstų ryšį, bet iš tikrųjų daugiausia, aš kai pasirodau scenoje, aš sukuriu pojūtį ir kad žmogus pajustų nebūtinai ryšį su manimi, bet pajustų tą pojūtį, kurį aš noriu perduoti, kurį aš pati jaučiu. Tai būtent iš dalies tai yra tarsi meditacija, bet kartu ir bandymas suteikti tam tikrą pojūtį auditorijai. Sorry. More. Taip, ačiū labai. Iš tikrųjų žiūrėjom jūsų pasirodymą ir tai buvo įvairiausių minčių, bet aš irgi gal prie Rimo prisidėčiau klausdama. Iš viso to, ką išgirdau, tai atrodo, jūs neturit ką prarasti, pati tai pasakėt. Thank you for being here. Actually, it was a pleasure to see your performance, and many thoughts came to my mind. And I have a similar question to that person that asked before. And you mentioned before that you have nothing what to lose. Ir tie badymai save, kad vis priminti, ar būsiu laiminga. And those poking yourself to remind me that I'll be happy. Ir ar scena kaip savotiška, tada sakot meditacija, ar ne, gal ir savotiška terapija, ar galima tai pasakyti? So maybe the stage is not only meditation for you, but some kind of therapy as well. Could you describe it like that? Yeah, it is. It's a really beautiful. It's a really wonderful space to have this kind of physical space, which kind of
yeah, in the scenario of being in front of people, it's not a natural thing to do, but yet you have the space which is like a mirror of the psychological space that you may hold. It feels so incredibly, for me, yeah, it is really safe. I mean, anyone could stand on that stage, and there is a protectiveness. I don't mean that you need to be protected, but it's the other question about connection. I feel the respect. I feel that there's a respect for this space exists, and thank you for allowing me to be in it. And I've lost train of the question. Išvirsiu. Sako, pamečiau mintį, ką norėjau sakyti. Iš tikrųjų yra taip, man scena yra tarsi meditacija, tarsi ta saugi vieta, apsaugota. Sudėtinga pasakyti, kad tai būtų saugi vieta, bet iš tikrųjų, kai aš vaidinu, ta prasme, pasirodau, man tai yra tarsi saugumo pojūtis, aš jaučiuosi gerai ant scenos. Yeah. It's like I'm not a painter, but it's like that's the framework of how you're going to, the tones and the kind of thickness of what you're going to say and feel in that. Yeah, maybe I like to think after you have kind of left something, it's nice to walk around in a circle as well, to try and get like the energy of the space going, so you feel that it is a collaboration between this space that you've been given. Taip, tie visi tonai, garsai, kai aš būnu scenos, ir būtent pats tas vaikščiojimas aplink man suteikia tarsi tokią ramybę, ta prasme, vaikščiu gerą pojūtį. Yeah, thank you. Aš nesutikčiau su kolegos pasakymu, visgi aš čia ne meditaciją mačiau. Man daugiau čia buvo, nes meditacija veda į ramybę, o šiam pasirodyme ramybės nebuvo, buvo kaip tik daugiau išpažintis. I wouldn't agree with the colleagues that said that your performance was kind of a meditation on the stage. I would say it was more like a confession. Jo, ir kartais scena iš tikrųjų atlieka psichoanalitiko kušetės vaidmenį. Actually, sometimes stage really is like a place where to a psychologist. Yeah, that's interesting. Yeah. Taip įdomu iš tikrųjų. I definitely feel that as well. Nes tu tikrai tai jaučiu. Tarytum kažkokiam tai modelį, išbandai save ir save treniruoji. Like you try yourself out in some model, some kind of model, and you train yourself. Emocijų pasaulio. In the world of emotions. Yeah. Taip. Yeah, that does make sense. Yeah, thank you. Taip, iš tikrųjų. Protinga mintis. Yeah, articulate it like that before, but yeah. Pasakymas, kad scenoje yra 3 pagrindiniai bendravimo būdai. Tai nosis į nosį. Actually, there are 3 types of communication on the stage. Nose to nose. Trikampis. Triangle. Tai tu bendrauji su partneriu per žiūrovą. You communicate with your partner through the audience. Trikampis. Yeah, triangle. O ir paskutinis tai daugiau antikiniai tragedijai tinkantis, tai tiesiai Dievui. And actually, the one is more suitable for antique tragedy, directed to God. Ir tada tu uždengi visus, siųsdamas Dievui. And then while sending to God, you cover everything. Ir man daugiau jūsų pasirodymas būtent šitą priminė. And actually, your performance for me reminded this thing. Ačiū Jums labai. Thank you very much. Yeah, I like the triangle shape as well. Man labai patiko trikampio forma. I might try that next, because I think I do more. Yeah. Sako, aš bandysiu kitą kartą, tai man patiko. Yeah. Jeigu nebus daugiau klausimų, tai aš dar turiu 2 klausimus. If there are no questions, I'll have 2 questions for you also. Oh, okay. Jeigu aš sėdėčiau publikoje, If I were sitting in the audience,
Tai aš paklausčiau. I would ask. Kokia yra mėgstamiausia jūsų galūnė? What's your favorite ending? Like of the show. Of your life. Yeah. So the favorite ending. Like, I mean, they... sorry. How to say that? Galūnė. Limb. Say, what's What your is favorite my limb? favorite limb? It's arms and legs. Is it arms? Can you be limbless? O gali būti I don't know. be galūnių iš viso? Jeigu tik tai norisi, manau jo. If you want. Yeah, I prefer to be limbless. Tai man labiau patiktų būti be galūnių. Wow, kaip įdomu. Wow, how interesting. Ir kitas klausimas dar būtų. And next question? Galbūt yra kažkoks muzikinis kūrinys, daina, arija, kažkoks muzikinis takelis, galbūt muzikinis takelis iš filmo, galbūt kažkoks muzikinis fragmentas, prie kurį vis laikas nuo laiko perklausot, klausot, bet ne jūsų kūrybos. Maybe there is some like track, song, like a music record from a movie area, something that you listen from time to time, but that's not your work. Oh, to share with people. Something that I've been listening to. What's been going on recently? Bando prisiminti, sako, ką aš klausiau paskutiniu metu. Well, we listen a lot to Arvo Part. Mes Spiegel on nemažai... Spiegel. Sorry? Spiegel on Spiegel. Ava Park, nežinau, ar jūs žino, Spiegel on Spiegel. Čia jau vokiškas kažkas. Yeah. Yes. So, but just, yeah, his music particularly, because I'm not personally a fan of the classical. Sako, jo muzika ypatingai, nes nesu didelė klasikinės muzikos fanė. But there is that kind of sweet spot in what he does, which I fear. Man tarsi malonu, tai ką jis daro. Ačiū. Yeah. Thank you. Buvo tikrai labai miela. It was Thank really, you. really Galima dar sweet. klausimą. Thank you for having me. Ai, valio, atsiprašau. Aš atsiprašau, nes man labai patiko spektaklio grafika, plaukai, kėdė, muzikantas, tuštuma, šešėliai. Noriu paklausti, ar tie 3 dideli šviestuvai priekiai gargarai tie, ar jie kažkaip įėjo jūsų, ar jie techniškai turėjo ten būti, ar tiesiog reikėjo atsiverti patas truputėlį ten garso grinai, nes aš taip tokios tos 3 dėžės, tai tada gal ten būtinybė buvo, tam supratau. I liked your performance and the graphics of your performance, the chair, the change, like the stage, the hair, nesimenu, ką jūs dar minėjot, the shades. I was just asking about these 3 lightnings in front, whether part of the performance. The monitors, they were sound monitors. Well, they technically need to be there because that's how I hear the music. But in my head, they can become anything for me, just like, 3 points of, the show is split into 3. So, yeah, it's the 3 blocks can be done as a kind of a gravitational pull or push or being stagnant. So anything that is on stage, I try and see it for what it could give me or vice versa. Iš tikrųjų, jie buvo naudojami garsui, tam, kad aš girdėčiau pasirodymų metu, bet iš tikrųjų, kai aš pasirodau, man jie gali tapti bet kas, jie gali būti kažkoks laukas, kažkas, ką galėčiau pastumti ir padaryti visada, kai aš vaidinu, aš scenoje matau daiktus ir galvoju, ką aš su jais galėčiau padaryti.
Aš šitam pasirodymė mačiau labai aiškiai istoriją apie žmogų, kuris nuolat ir nuolat viską praranda ir galų gale paradoksalių būdų viską praradęs išsiveržia. Tas išbėgimas iš scenos jisai buvo toks. Iki tol viskas buvo uždaryta scenos kvadrate ir netgi tie garso monitoriai, jie sužaidė savo vaidmenį. Actually, pradžią palauk. Aš mačiau labai konkrečią istoriją, ne meditaciją, bet pasakojimą. This person saw a very specific story here on the stage. At the first, everything was in a closed space, and there was a person who was losing everything. And finally, when the person lost everything, he just ran away. He just rushed away, expressed himself and rushed away. Even those sound monitors were in a closed space, and then suddenly ran away. So it was like a specific story. Yeah, I'm glad that's how it. Yeah, that's how it feels. It's difficult trying to decide what it is you want to portray, because I don't ever assume anything about anyone that's going to come and see the show. Their thoughts are theirs, and yeah, it makes sense because of the nature that I don't stop after each song and talk about it. Because of the nature, I think it has to. It physically has to kind of fall into itself, become something else, and then try and just from a narrative point of view. Galbūt taip, iš naratyvinio aspekto, taip, gal taip ir atrodo iš tikrųjų, nes scenoje, kai aš vaidinu, ta uždara erdvė sudaro tarsi kažkokią išdavystę man, bet tada aš išskubu lauk. Yeah. But sometimes I don't. This stage is brilliant because I could really have a fast run off stage, which was really good. Iš tikrųjų, ši scena buvo nuostabi, nes, iš tikrųjų galėjau I labai wasn't greitai running to the išbėgti. bar, I promise. Maybe a little. Iš tikrųjų pabėgau. Yeah. Oh. Yes. You've answered your own question. There you go. Pats atsakėt savo klausimą. Yeah, I do love Hans Zimmer. Sako, labai tikrai patinka man Zimmer. Yes. Yeah. Interstellar. Yeah. Yeah, it does change, but it's like, anything that, whether it's through, a conversation or something that, there are a lot of things that only come out when you're kind of in that space. I'll suddenly think of something and I'll think, oh, I should use it now. Iš tikrųjų viskas keičiasi, kai aš būnu ant scenos, aš staigiai sugalvoju, kad gal turėčiau būtent tai padaryti ir aš tai padarau. Tai nėra pasavu. But the music, Ross writes the music with me, who's in the audience. So he is a very talented composer. Tas žmogus, kuris auditorijoje buvo su manim, Ross, jis rašo muziką, tai jis labai talentingas žmogus. Yeah, thank you. We just can't let you go. Yes. That's easy. 1 year ago, exactly, on this stage, there was performed a beautiful performance by William Shakespeare play, The Tempest. And for me, the most memorable personage in the play was Ariel. Mm-hmm. And it's not a human being, it's not a performer, it's rather like a metaphysical being, something like that. So I guess I sense something very, very similar to it, because Ariel was opening different spectra in a play as well, and your performance today as well, sort of like you yourself, you were the instrument for the transformation to come out. And this is how it felt for me, exactly. And you're not
here to question Ariel, you are rather like to witness like what's happening, and how open are you for the change which kind of can come out from those deep feelings and not comfortable feelings, I guess. So that's what I wanted to share about you. Thank you a lot for your performance. And the other thing I just wanted to ask about, how do you compose your music with Robert, right? Ross, and yeah. Ross, sorry. Because it's amazing, so do you always meet, or is it like Ross comes with some ideas and he's just giving you samples, or do you play an instrument yourself? Well, even when I had the harmonium, I never was very skilled on it. But there are kind of I would use my weight in certain ways, and it would give me a bit of a bum note. But I would try and understand that sound. Sorry. Yeah. Iš tikrųjų, kai naudodavau vis harmoniją kaip instrumentą savo, iš tikrųjų neturėjau labai gerų įgūdžių juo groti, bet būtent naudodavau jos savo svorį, jį naudodama ir siekdama išgauti tam tikrą garsą, ir būtent taip ir pasinaudodavau. But now, sorry, just quickly, Ross usually instigates it with a sound which becomes a landscape for me, and then I'll kind of travel along and see whether I can see stuff in this world which will become words, and then we'll just layer it like that. So it's very, sometimes just a kind of, I won't do the sound, but just something like really like simple in its expression, or just a heightened molecules of energy making something which is, and you know pretty quick whether it's like or there's a lot of stuff which is like I mean his stuff. But yeah, he starts it now, and we just like layer as we go. Tai Rosas iš tikrųjų sukuria tą pačią pradžią, jis sukuria tarsi foną mūsų muzikai, ir po to mes tarsi judame toliau, žiūrėdami, kur tai nukrypt. Kartais būna, kaip minėjo, ir gerų, ir blogų dalykų, bet žiūrime, kas bus. Taigi iš tikrųjų Rosas pradeda, o paskui žiūrim, kaip jau bus. Yes. Oh, that's not true. This is Ross. Sako, tai netiesa, Rosas sako. Iš tikrųjų, aš tai pateikiu idėją, bet iš tikrųjų jinai paneigia mano idėją, sukuria kitą idėją ir viskas toliau tęsiasi. So it's all me. Viskas Iš tikrųjų, tai, ką mes sukuriam, ką aš pasiūlau pradžioje, niekada nebūna galutinis rezultatas. Iš tikrųjų, jos agentūra yra kompozitorius, ir iš tikrųjų viskas ant tiek pasikeičia, kad nebūna taip, kad tas pradinis pasiūlymas būtų įgyvendintas. Dabar bijau užbaigti, nes galbūt dar kažkam kils kokia mintis, bet panašu, kad jau galiu padėkoti. Tai labai ačiū. Labai buvo gera jūs turėti čia. Ačiū. Iš tikrųjų, scena atrodo tokia antgamtiška, o taip gera, šiltai pasikalbėti buvo, ir labai ačiū už kas mylinčias akis. Thank you very much for your performance, for you being here. Actually, on the stage, you seem some unnatural, surreal thing, but actually you're such a sweet and a nice person, so it's really nice to see your sweet eyes. Oh. Ačiū visiems. Thank you. Sorry, like I'm receiving an award.
Thank you for having me. And this conversation has been really insightful. So it's kind of, it's nerve-wracking being here and asking a question, but I really appreciate it. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi šito pokalbio, nes jis man davė daug įžvalgų ir tai nebuvo tik tai klausimų atsakymų vakaras. Iš tikrųjų tai šis pokalbis man davė labai daug minčių. And good luck with your acting career. Ir sėkmės su aktorystė.